Dito kami, sir. Thank you. Sir. Okay, okay. Kailan ba? Thursday? Saturday meron tayo. Nagbigay na siya, no? Gcash. Gcash. Oh, sige. Hindi yung Gcash kanina. Yung kanina. Yung kanina. Yun nga. Ingat kayo. Pare. Thank you, sir. Mamadali ka, boy, oh. Susundo ka. Ba talaga pag naka-Aerox na eh? Mayabang na. Mayabang na. Tap out daw, tap out. Nice! Oh! Walang control yung tira, puta. Dati basket na yun eh. Nice passing. Nice passing. Grabe, mabilis oh. Ganda. 8-6. Isa pa. Galing. Bossing. Boss. Medyo masikip yung nadala mong jersey. Mukhang nagmamadali kayo kanina.
Nice. Sabado, baka makuha ko na yung jersey. Actually, gawa na siya. Nung Dito lang kukunin. naka-company outing lang sila ngayon hanggang bukas. Holiday naman kasi. Ingat, ingat. Okay ah. Nice pass! 4 minutes! Nice! Ingat, ingat. Sige, bossing. Si Boss James Shop. Naalangan. Three minutes. Nice pass. Isa pa. Hindi na kaya? Pulikatin na. Wala ka sa potassium, boy. Nice! 2 minutes. Uy! Tira. Baldugan. Hindi kabisado. Nakangapa ng court yan. Hindi kasi naglalaro eh. One minute, 20 seconds. Forty-five seconds. Thirty seconds. 20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change court. Pwede pa, nakakashoot pa. Mataboy yung mga... May laro ka pa kanina? Wala? Kaya mo yan! Kaya mo yan! Sige lang, sige lang!
Nice pass. Nice pass. Ganda. Banat. Hang. All the way, boy. Shooter. 6 minutes. Tayo pa. Good. Nice D. Bang. Nice one. Five minutes. Palitan lang ah. Ay, score nyo. Four minutes, 30 seconds. Nakalimutan niyo yung score nyo. Palitan lang eh. All? All five? Seven, five. Tandaan natin. Layo pa. 3 minutes, 50 seconds. Short.
Hoy! Ano? Napapulikatin? Ilan laro? Dalawa? At kalahati? Pagod. Galing trabaho eh. Magaling ka ba? Opo, magdamag. Three minutes! Tira! Tangina! Apat lamang. Highlights! 9-5, 9-5. Hindi mo na yan, sir! Pagpapatusin mo na! O, sige pa oo, di ba? Travel. 2 minutes, 30 seconds. Bitawan eh. Maayaw na rin si Kyle. Hindi na rin makatakbo. Pull the chair dapat yan eh. Atake ko. Tangina, foul naman yun eh. Pag nakita dito yung foul yun, pero sa NBA kasi nalaking tao eh. Di ba? 2 minutes! Last 2 minutes! Bang! Kampo! Una mo na yan, sir! Uy! Tangina. One minute, 40 seconds. Ngayon mo naman nakakalaro yan. Taga Silito. Taga doon pala sa amin yan eh. Layo. Pito. Mateo! One-man defense to. Oh, ay sayang. 5. Uy, naagaw. 50 seconds. Diba? One-man defense pa, sir. Thirty seconds. Tira. 20 seconds. 4. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kapoy. Tina. Sumagad.